अच्छा वीडियो स्टार्ट नकरागे दि मैं बच्चा के फर्स्ट अपन खन के देखाई दिबो तो बच्चा तो इतो आसे 9 मान ओल आसे गुछे और बच्चा ला नाम तो हिके आसे हिके ना तो असो तो तय लगा लिप्स सबे इनिगा ना इतो इनिका ही जन्म पाइसे गुछे दे इना ना तय लिप्स इनिगा से और तय ला गम्स इतो तितुले ना दातुले ना मुखन ला इतो गम्स लगा जगह भी नहीं इति ठीक इति बहे भंगिना से और प्लस मुखन लगा गोला बिटोट एकता इनिगा किबा रुशिन से एकता मिडल दे থাকে না इतो बे आधा दे स्प्लिट होई गेना से तो तखन इते ऑपरेशन करवले हिना से तो फर्स्ट बच्चा के अपन खन के दिखाई दे से हाय सतिकान सब भाला से ना अच्छा इसो के बिशी थिंग्स दिया से इने का बहाल दिन में खन के दिया करने और अपन खन बेबी लगा क्लिप तो दिखिलो से फर्स्ट डे तो असो तो इने का होशे ब्रदर इतो बाबा से इतो अम्मा से और इतो बच्चा ना तो तखन वो खा साइड ते थगी कुछ की बस्ती से कुछ वजी बस्ती ना तो ताती बड़ा ऐसे तो मैं कुछ तो बिशी ना हो जाए इन शॉर्ट पड़ा ही अपन खन के फट समझाई दिबो ना तो अपन खन ताती बस्ती पर आहा तो किमान देर इंच ना होशे 3 months ना होशे ने के 3 महीना हो जैसे ये ते आहा तो अच्छा तो ट्रीटमेंट लोले जा तो डॉक्टर खन तो की कहसे तय खन तो कैसे अमा खन तो आधार कार्ड ना रेशन कार्ड ना स्मार्ट कार्ड ना पैसा बिशी जाबो इतो ब्राह्मण खन तो बिशी दुख पाएगे ना थगे से अच्छा तो और तखन तो रेशन कार्ड नहीं और आधार कार्ड नहीं तो तखन आधार कार्ड भी बनाबो ना पाएगे ना से तो तखन पोला पोली तो बिशु करे से कुछ होले भी मेन तो क्वेश्चन तखन बस्ती दे थगे ना तो पहिला तो इतो खन लगाय को रेडी करना थका नहीं तो कारण लोग दुख पासे इतो खन लगा तो होले भी डॉक्टर बरा को तो इतो ऑपरेशन तो सक्सेस होबो ना होबो कुछ ভালো হয়ে যাব কইছে না ভালো হয়ে যাব কইছে হলে পয়সা অলপ যাব কইছে আচ্ছা ঠিক আছে তো এনেকা আছে তো কোনছনা ইমান বাচ্চা আছে 9 months old আছে আর খাসা লাগাবি তো একটা ব্যালেন্স অ্যাডজাস্টমেন্ট পরা কিনকা কইগেনে খেলা আছে কইছে না নজে গলে তো সবে না এতো দাঁত লাগা কথা তো চলবে না দাঁত গুসা লাগা দাঁত উলা লাগা গামস ইতো হি নাই ইমান এনেকা ভি শেপ না এনেকা এ শেপ তে হি নাই इतो ता लगा इते लिप्स किमान भांगिना से इमान ठीक इतो सप्राई बितोटे भी नहीं दो दांत लगा जगह ना तो मन दुख पाइगिना से और प्लस ताले तो गोलाते तो की कोई ना जाने मु भौरी जेसो लेबे गोला मिडल ते एकता इनेका केबा लटकी केना थाके ना इतो बे आधा पूरा स्प्लिट होई गेना से तो दुईटा बाक करना से ना तो तखन डॉक्टर को तो सब सक्सेस तो हो जाबो होलेबे अलप पैसा जाबो कोआसे ना और ब्रदर भी हजारा जाइना फैमिली पाले माना से कुछ को रास्ता भी नहीं दूसरा दो ना হয় হয় इतो हने ताई दुजन इनगा येते हिगेना असल तो मोय के फोन करसे मोय के हिगेना वीडियो बनाई दिबी हेल्प कर दिबे कोगिना होलिबे मोय के कोआ नाय एतो अपन खान के ही कोइसे ताई दुजन लगा प्रॉब्लम अपन खान के कोई दिबो करने मोय के माता लगा से ना तो मोय इनगा हिगेना ताई दुजन ला प्रॉब्लम तो अपन खान लगा सामने ते अंदिया से और मोय किते किते होलिबे इनका दुख पाए मानु होलिबे बेमार थाका मानु लगा प्रॉब्लम लगिना तखन ला दुख सुख लगिना अपन खान ला सामने ते आहातम ते अपन खान तो किते भी बेक न करे ना अपन खान की होलिबे मदद कर दे हेल्प कर दे और इनका बच्चा इतो बच्चे भी इनका ताई बीमार हो गेना इनका ताई लगा इतो चेहरा खान इनका ठीक न हो गेना आहिसे होले भी वापस जाताम के तो ताई ठीक हो गेना जाबो को गेना इतो भी विश्वास दंगो रखी गेना अपन खान के हेल्प मांगबोले आइसे तो और बाबा के बको कि अपन किनिका माने की भाबी केना इनका ताई खान के हेल्प मांगे से ना नले अपन की भाबी से तो लोग ताई खान के कोई दिबे কিবা কিবা কোবলে মন থাকিলে তা আমি বস্তি পৰা আহা তলে তো বেশি দুঃখ করে না হাজরা করে না খা মানা আছে তো আমি লাগা হাজরা পৰা তলে তো বাচ্চা কে ভাল করব না পারা হয়ে যাচ্ছে তো আমি ঈশ্বর কে বিশ্বাস করার না আপন খান কে বিশ্বাস করে না আইছে আপন খান আমি কে মরম করবি কোনা আমি বাচ্চা কে মরম করে না তো আমি লাগা বাচ্চা ভাল হব নিমতে আপন খান এক দুই টাকা হইলে মতলব করে গলে বেশি ভাল আছে না আমি আপন খান কা বিশ্বাস করে আছে আর আমি তলে তো এটা হা তলে তো বাচ্চা আর ইনকা ঘুরাই কেনা লই যাবলে মন নাই এটি পুরা বাচ্চাকে ভাল করে কেনা বস্তিতে লই যাবলে মন আছে কইনা আপন খানকে জানাই দিয়েছে चलो थैंक यू सो मच अच्छा तो ठीक আছে এটা ব্রাদার ব্রা কি কইছে আপন খান শুনি লইছে সাবিনা হাজি কালি তো হাজরা লাগা কথা তো চলবে না সার্ভিস থাকা মানুষ খান হলিবে ইমান এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছে সব
মই খান ভাত খা লগা পৰা সবজি কি সব এক্সপেন্সিভ হৈ যাইছে আৰু এইটো ওপৰতে একো সাৰ্ভিস নাই হাজৰা কৰি কিনা ফেমিলি পালা এনেকা বাবা আছে তো কি পুৰা ফেমিলি পালিব কি পুৰা বাচ্চাকে চাব না এইটো কাৰণে তাই দুইজন তাই লগা বাচ্চা লগা আমা বাচ্চা লগা বাবা তাই দুইজন ইমান ডাঙৰ বিশ্বাস আপুনি খান ওপৰতে ৰাখি কিনা এনেকা আপুনি খান কি হেল্প মাংবলৈ আহিছে তো আপুনি খান তো কি হলিপি বাচ্চাকে হেল্প কৰিব গৈ কিনা বিশ্বাস ডাঙৰ ৰাখি কিনা মই এনেকা আপুনি খান কি বিশ্বাস কৰি আছে তো হয় এতিয়া ব্ৰাদাৰ পৰা কোৱাঞ্চে না আপুনি খান কিমান পাৰিবি 1 টাকা পাৰিবি 100 পাৰিবি কিমান পাৰিবি আপুনি খান পাৰা লগা হিচাপ পৰা আপুনি খান প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা বাচ্চাকে পাঠাই দিবি হৈছে গ'লে এইটো আপুনি খান লগা প্ৰাৰ্থনা এইটো আপুনি খান পইচা পৰা দৱাই কিনি কিনা বাচ্চাকে দি কিনা বাচ্চা পৰা ইটো পইচা পৰা কিনা লগা দৱাই সাৱই খাইছে গ'লে কিলে ভাল নহব না নহয় আপুনি খান লগা ব্লেজিং বাচ্চাৰ ওপৰতে আহিব তো এইটো কাৰণে এনেকা ডাঙৰ বিশ্বাস কৰি কিনা আপুনি খান কি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে তো এনেকা আছে একাউণ্ট নম্বৰ এইটোতো ডিসক্রিপশনটা আর স্ক্রিনতে ডিসপ্লে করে দেব আর আপনি খান সব জানি আছে আজিকালি তো ট্রানজাকশন লিমিটেড আছে 20 টাইমস ট্রানজাকশন করেছে করলে তো এক্সেস পার হয়ে যায় না লিমিট পৌঁছে যায় এটো কারণে স্ক্যানার এইটো বিজনেস অ্যাকাউন্ট আছে দে তো বিজনেস অ্যাকাউন্ট লাগাতো কন্টাক্ট নাম্বারতে না পাঠাবি জিপে তে না পাঠাবি স্ক্রিনতে তো স্ক্যানারটো ডিসপ্লে করে রাখি দিব আপনি খান এটো স্ক্যান করে পাঠাইছো করলে তো লিমিট নাই এটো কিমান হলিবি পাঠাব পারবো না এটো কারণে মই স্ক্যানারটো স্ক্রিনতে ডিসপ্লে করে দিন আছে তো কোয়ানশন আপনি খান ইনিকা প্রার্থনা করে কিনা ইমান বাচ্চা সবই নব বিমার হয়ে গিন আছে ইমান দুখ পাই আছে হলিবি তাই তো না জানি কি ইনিকা খেলি আছে এটো কারণে মই খান কে তো ছাড়বে না এখন হয়তো বাবা আমাকে भी ছাড়বে না হলিবি তো বাচ্চাকে চাই কিনা আপনি খান মরম পরা বাচ্চাকে মই খান নিছানা আপনি খান নিছানা না আপনি খান লা বাচ্চা আছে ভাবিলবি না আৰু আপুনি লগা বাচ্চাকে আপুনি মৰম কৰা নিচিনা এনেকা এইটো বাচ্চাকে মৰম কৰিবি কৈ কিনা আপুনি খান ৰিকুৱেষ্ট কৰাইছে তো তিনি 2 দিন 3 দিন 4 দিন এনেকা একাউণ্টে কিমান আহিব এইটো চাব এনেকা কৈ কিনা আৰু তাইখানকে এইটো সাবমিট কৰা যা তামতে এক্সকিউজ মি এইটো তাইখানকে সাবমিট কৰিবলৈ যা তামতে এমাউণ্ট কিমান আহিছে এইটো আপুনি খানকে ক'ব আৰু নেক্সট আপডেটতে জলদি লব লৈ কিনা আহিব কৈ কিনা আপুনি খান কি জানাই দি আছে তো আজি মই লা ভিডিঅ'টো ইতি পৰা এণ্ড কৰি ল'ব মৰম পৰা লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু মই লা নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰিব দেইছো থ্যাংক ইউ বাই বাই